Many other for many say on your coupon adom. Ohoye, where am was song for Medindi Kwaku Manu, obey me after me Bob Siga. And they make and command me DB. A bear last week in net trend of social media for about lesbian and gay. Wasn't and net trendy because for say the man paying koye interview be na no kasa ka no kasa no kasa na baby ho mam ne ya adwene say Ghana ese ye Christopher Okro nanso edu de bia na ye refi ho kakra because trokonkro no okan de wontimi so nkan so ye kan ma wote say nyankopon ye ho nyankopon ne kan sem bi wase I want to aso no ewie no ba eno ma be kire se me awurade nyankopon ma wie ye e ban se tio oba ne berema beda ema ne ma be wale ano no ye asensodie ne bia kire se minya me ba fine ebia ye mampanyin dada watwam kokora ha o mampanyin Jerry Lawrence on de ne breso ebia wanjige yantum Omampanyi kufu abai wanjige yantum. Omampanyi Atamas bai omajige yantum. E papa Dramani suba abato aso wanjige yantum. Eye yana nado e president a wosisi yayi. Wanjige yantum. Na mominyanum momiyemfa nyempaibo. Die ntete sa ne se obi ba be ye president e wo Ghana. President no ba be no ebia na sa panyin no wo ku mu dada ebia no wo gain mu dada wo ana oba ye o man panyin ekoba ne sa obi owo ani gie wo bibi mu sa no obagie atum abra o meka ntre wo Ghana ni se bebagie atum so obagie atum ba de tie ni ye ni ye hu na esi tutu ye hofo because zisi a wotu zisi a no sebi nya oba mpanyin bi ne to yone ma wodi enyo mampanyi bi ene yisika de ma wo de bi ekwaje besia wo kuro fufuro mu no ahodo mu panyi bi abetena so okwaje besia wo baabi mi bisa se da be na panyi bi akwaje besia wo de Ghana din na ekwaje besia wo ka home ene wo ana ye din mu no okogina age besia no nanso mi bisa se obi abobo prumu ache sika ma wo da saje fa ye adwuma da dabi ebi nsida sana panyi bi baba obegina wudin kure ya so akogige ya tum anu de ese ye gidifo na ese ye Christopher dia yen kan babu ni ye nti yen ye ho asofo a omo ho adifo a mo ho no sebi empanyifo se ye ni aye ho no ye tutu ye ho fo na ye kyese se panyi bi mpoba na so wagitum mpa yen ye behwe ho so ye panyi betimi akoge atum but won't me me force say wo koye ana menye ipacho tire me kan yi ebiem me nua no omo ye gay ana omo ye lesbian no edu de bia na me re homa wo ebi wo ma obi pese wo freem obi wo pese wo free gay nim obi pese wo free lesbian nim ba wo hu kwan ya obefa so obetimi afreem me receive course ahodo me 24/7 acha be ebi emphasize first credit bi wo ma be 2 months ebi a 1 month oh how to nya damfo bi onin be din koma na o ka che sekoko me pese me free lesbian mo me pese me free gay mo ba mi ntimi ebu wo ma yem fan sha hoho fine patoti de making yesua no yesua pa na me fa se me wo boase ahanso nya ode ano ye krum ketu am de on se fie no ye ntoto fence won fa ho ti akorebu ma obekọ ne boy de kuraba na man se won ko toilet obu on so kra ne ma me de ade na asepom wo kroketu ma hu de making akwale ko toilet hu se ne kokobo ayi kokobo na yi akwale yeso obekọ toilet nko ade a na kokobo na yi ebu ma ye yale enti no in terms no mu ye na duro se be ya wo ko toilet ne kokobo ne ye dai enyi biem be pachotiu ba wodi wani hu kokobo se de kokobo ti a ayade bi a emmere onyankopon anya kokobo dendendin se mensei ayade bi a ye ko emre
empade ye gidigidi bia enti se bema ukoto so onyanko bema nfa woto a hwe ade bi etimi happy enam sade no nyame ye nsise automatic enu abie enu aka atum obi mfo no enti se wo ye wadwe se obekọ toilet a moment adwene de be se obekọ toilet no na abie na toilet na besin toilet ni ko wia na aka atum e automatic ti asem yo medase ti moment ya bibi gidigidi se be ma de ne nyonko be ma de ne be ma be wura ho no enam se ya ade emerenti no ekope na se automatic system no enti efidi se bi entimi ekoba se ya se ka ya ketimi katomu no efre ko se ya entimi nkantomu bi ekoba sa papa efe na start se woto soso obi anan ka wotimi sha white jeans bi etimi ko ba bi ma ho to no se wa mo pampesa wontimi ko ba bi enipa wo etu obi wo kra wotena se wi a osole wotimi se ne to aye dai afo menuanom san chire we se na ese adopters san chire we se na sofo san chire no obi a wotimi nya platform o social media wotimi check se wura lesbian mu ana wura gay mu a ensunsanso se ne beba enti so obi kura di sika ena eda wo se wono beda obefa oto no ma sika obefa oto no ma ofie obefa oto na se bi wato card ya mawa la show no nsunsanso obenyan de bia woni bibi enipa adwene on ehia kasa kire anu ti na obi timi de bombo hye no yetimi kasa kire obi saa no akonvince no de bombo hye no akogye nipa dodom no akum nipa dodo saa ne yetimi convince obi pese obeye NDC ni no obi timi convince na no otwe na free MPP no aba kasa saa no obi so kasa timi kire obi se wo me pese me convince won kan kire okra no wa convince wo saa no de wakọ MPP mo kasa adwene sansa moment obi kasa no adwene kreke na gide wo kan tum wie no ano no ti abaye bi betime si so won fa bema from 18 years 19 years afia nko onyini na nka na adwene mu yedu no akwa no obi di na da asem betime ya convince no na convince no no the virginity amano ne ni panabreki kasa spirit etu obi betime di na no de akasa kire ne nyonko bema saama busa se akono bayi ene wo bema ho hwese de nyankopon kreti wo ba owunufo owuro wo ba ho tum so ba body no emu omere enti no akono hwese de nyankopon bo ma ato ekuru se de wo ba ato tie hwe wo ba nufu wo ba bo brezi hwese de tie wo ba yi ne sira ho kra se de tie na di enti na mema bi mpema na enso mema bi pemema ni nyina no ekokosi se nipa mo na ye kasa kire wo no na etwe wadwe kosi bibi so tu uvremu na se oye ade a wo pa na ho takiti me kire wo bema pe na wo kodo bema ti unim sankofo wonsu nyina hia nyankopon sankofo wo hia nyame se de onyankopon ka se me ba ma de boyefo na ma atenefo no sankofo ne si timi nya brema wo mo because onyankopon se yemachi wade enu tina Sodom and Gomorrah onyankopon soma na bofo se monko se ekro no lot ye bi ase etre nyame na nso kura ne fra bofo na nyankopon soma mo free Sodom and Gomorrah free heaven by no efra mo kra na omo mo pro se lot yi wo mo ma wo mo no mo ne na omo no mo na lot yi ni mama wo mo se mo ne me mama na omo so mo se da bi ye ni abofo na aba no wa hoho ne beda eno nyankopon gina so a odi se Sodom and Gomorrah yeso bibi se nyame se we de mempe base sunade a mempe ene sunade a ye machi wade menua mesre mo se wo game a ebia na umfili se bia wo kosade a wonim se wo ye bese wa abra boda a chinde ebia me bompa ye mamo ana wa wonya nwura mu susu ji hu di wa wonya nwura lesbian ni game no susu ji hu di obi so obi ye lesbian obi ye gay la susu condemn no na bia bibi ne sesa nipa na wode no akowura saa bibi no
Mami papa aya de nyankopon asese wonyale yi de nyame asese wunwiye koso kofo na ewu no ye sankofo bi obetimi ewu kofo yale deda hospital sisi anu sankofo bi obetimi ayale enkofo ewura lesbian game no ye sankofo bi obetimi ewura game ne lesbian mu enti se wonya wura mu afaseda manyame ni ensire ma foforo o ma wura mu no se nyame nyi wo mu firu na bebi ewiase kono ni pa chensi sika so benyi sika nko na so na bra bo bese ya wonfa ho hwemi ni aba bi frame no a lesbian hwe kwa ofa so wura lesbian over 6 years and a sister be etom fiati so o lesbian mu no onim and oba ne mamo wo ye bad times from woni na ho oba ho a obey de no ho ye mefo a ma ne mesra me no wa be fa akra no de akra no ko ne fie woni ma de okọ ne ne okọ asebi no no atafra akra na ase akra wo 1 year akra na wo feelings akra so 2 years akra wo watenka age se wakum atenka no se de krobi so fo otimi hye atenka no nye sa bia wo boa nti otafra akra na ase sa na ene de no penyin so ada ho no aka cha akra so ntafra na ase okwa was men kan o ma me wate no to biscuit dia ma no de ko wodi akra ne yes ama nipa ne tena ho 6 years anse na wo tu afri baabi a wote no akọ different baabi a wokotena hwe akra ne wo 6 years woni ne start years ano o fro na akọ ne di 12 years abayo wodi 12 years do hu be makora wo because be ma na nyesa akra ne koda ya nka ibe hu ache no ba wodi wakotafre na se ya hu eti akra ne di 12 years no na efire maame sister na ne ye na 12 baabi a wotenenti na sa akra no epe wo bi a sebi na ni ti sa de no hu bi edo wo 20 years eko 25 years woni ma de friend se bema ba woni ma de friend sa tinka woni ma de wo yema no ho sebi ne ho ba hadi o hebe bi wo free o from 6 years no woni ma de friend se bema o ba woni ma de friend sa tinka woni ma de ede e wo sex mu ba bi wonya free ayo ne nyonko ba nchen ntimi bisa girl so na nice girl said you wo pa de pa no sa na bonsam so hwa de papa nice girl woni kala obey madam fo da ku bi no frame no so kwa ku me ko Kumasi mi ba Kumasi o nam se ba Kumasi nam se sa wo ye adwuma kama ye twia ne kakama nam se hoye no so obese na damfo bi nam se de bra obese wo boy ho no so de bi nya ne boy na damfo ba no church ni nam se wo ye lesbian o se ade na kwaku kasa me ye lesbian se nam se mame se bi ni wi asensem beginning de wanya antum ba moment ye na fofo ye koye ni na fe obeka chem se we hear me spiritual madam a friend say number we hear my father number and obeka ne story we ya kire me say kwa no fa so be wura lesbian we ni e kwa be so be fa so be free lesbian nim mame papa me sin konfo bebre wo lesbian ni game a obi akoda prison won nim po se wonye boni o onye boni bia ya de asema to no so ane de akoto prison obi awura lesbian mu wonim kwa ofa so kra wura lesbian mu but wo lesbian mu adam for lady bia me ni di nkomo ye di nkomo chepa mbi sasa mama we ya lesbian because onim ne na fofo mo nam nyina na obi awo boy onya na just even se mo di nkomo ne ko ba mema ne man nkomo pe no start condemn ha me de mema tie nam si ama me se de wusi bi di nkomo yi na wuchiri bema wo wabrabo mi wo ya lesbian si ba kwaku ada na ka wasem prince am so wo ya lesbian mema wo wadamfo hu se wo ya lesbian se de be ya wo mfo no so nko lesbian mu o se da bi ana wo be ka de kronti a wo ya lesbian a kire tie o ma ko ba bi se program o ana ba bi ko mo ko se program no eye mami no mo je dan boy di kwa ne ha dan ne ma ba ko ana o so ade mami no mu kodem ana mo kodem ba ko de ono de honhom ne tin mo o ye lesbian tio ono o ye lesbian player anko ye player pa anko ya samojan a wo shego pa ti asemo mi kenyo eti girl ni e shega ya wo dwale ana ba ko no to ano do no ye lesbian to ano gaye ho
okwa na hu of wo de obody bi efe papa na obo no to so no to na obeso no nufu oso so de na ase osuso mu na okisi no eno ano no odina no krisi odina no born anum ekrisi o se atwas na nipa no so no wona na danfo no kisi wo mo ho like efre no kwado like as no kwado sex woni ba no so no na danfo no de nsa ewurawura na se enum ni nufu am wonya tinka bia ma na danfo na from sada no kono wonya lesbian from da no kono woni na danfo na start lesbian awu hu na danfo na nani age ana kwado tiefre wo free mema ti biem se wo hu bema na bema start se wo pen bema dona no bema ya ye ne tanfo mami papa wa wonya bra wo hwe me wa wonya bra wo tie me no me pa cho tie asem american wonyankopon de ojai nipa bia pese wo mfanye de ope but the message on say menya ade a ye nyankopon achiwade mesremo broni a yesi ablofo no se omusa o broni ekopaka so wata team efe ne Chelsea echi a okwa wode ne ba na eko ti moment akra ni nyini no ne ba na ye Chelsea ni dada se Barcelona obedi ne ba na chi de ne be ko team se bia me join team we say before ne ba ni ye Chelsea ha mfa no kono akone menyini no e Barcelona ni sa na tie si yesi ya sofo ya mamefo ya batan wo fia hodom dia yen start entichi ye ban free lesbian ayu ekoya di lesbian bani ekoya adi gay bani ekoya yese ni na oya no aka kirew lesbian ni ba be ka kirew se mema te akoma tu usoi de wo banyem sa ukofa be masisi abanyem ba lesbian ma wonyem sa we nya ye na dance ma nipa bi de to man bi trim anti akra from 17 years for school no statistics ko the school board ya ni e the same way say ewi ankwane kakra so be to lesbian mu ha wonyem da on say wonye say be ma be break heart be ma be ma boku heart be ma be ose be ma be say anti ni pani convincing say wi a wachina to na be ma ba ye na tamfo anti sane papa no oba no mreki virgin be ba fo bebre wo mantom ko check omoma virgin say we virgin na so wa break na omreki minim papa fo bi every year bia no ko check ne ba so onya omreki ni virgin ya wade otoma ne ba no but papa me catch o be man fa ne be man sha oba na se nanso wa breki e wo lesbian mu obi e lesbian na sebi onya bonsam but me de me tumi nwa ma no fo se lesbian nya de papa de me tumi nwa ma no fo se gay enya de papa e se wo future say the Bible can say yen woni en dole sem po anu anya no me pa ma chew papa yendi nya me bose so misremo yendi otwe bia mpo nyankopon ba say ye dom ne bose so but wale fa bema ne ntina fa oba ne ntina because e create ade bia ma woni nyankopon onyame sa ade we ye machi wade anu tina Sodom and Gomorrah nyankopon kom so kaya e be 5 years ni o 6 years to 7 years ni America omo mutu omo so ye gay fo omo mutu omo so ye lesbian fo no baby omo kotan ensuo betwi fa omo so kum sankof omo te omo se bia kro de lesbian fo nko a onyame de ensuo kokum sankof no nyina check it be say 8 years ni o 7 years ni ne say ade still no onyankopon da so kase eye machi wade mempe ye wade nyame mpo a ye nyina ye bi se bi nyame so mpa dwaman ye bo nyame so mpa bufo ye ba wonyankopon se lesbian gay die eye mi nyame machi wa die se de okatre Adam ni Eve se hwe na a friend say papa ni boni die we hwe na mo ani no ampa so ni padi ye nyankopon pam ye fredi edintro patroti de making enti Ghana for mo me mom pa ye se ye benya liga bia se bi oba ni nyamesuo woni mu na me promise mo se Ghana liga bi betimi aba saade wo ye ka ho asem e bia no ye interesting papa owo mo dada a wo ye wodi ni sika senkola bi e fa nkorato ane ye ne yenim ane ya to aba ama wo mo enti first ntete no onyankopon no obu ni man no ohini bia no wo bia se King Solomon se wan yo no onyankopon difo a odi ba wo man no yemi se Ghana asofo sei ene abana se da yi wo mo se we asofo a odi ma wo man no
nipa dodo say president ben na wo ho a wono akasa kasa media mema ba we ya me ba yi mayi asofo nyame difo we na ade ama o man say nyankopon difo de o mo mpa ye ma o man no ni ntu o mo ka hwan ene presenter say ayaba enipa wo wiase ene enipa ye wo o man mu no se bi ye mu nyankopon difo ni nyame asofo yetimi kasa ni how train nyankopon asofo ni nyankopon difo president do president we enipa se bibi sisi bibi ba o hunu po no waka ba nyankopon difo ni asofo de o mu huka ma me bi me penasem keke wo wo sika pa ma me chana ma wo mo ni ma me chana ni ma me chana se wo ko ni fie 24/7 asofo gina ho mo breskoto blaskata se bi ma me pese o to na mo bi kwa wo di ka de to asofo no se die na wo hwa me ye beboa na mo na mo se na mpese me to business wo na mpese me ye me pato mo ho mpa ya ma me se nyankopon fo so a anse na ma me ne to na mo wo hwa asofo more than 200 e wo Ghana ma me chana what you say na so mi musa se amanu mo penfo dodo se na aba yeyi asofo ne program opa ma president mi bla no meyi sofo bi ana o meyi we de we mu de mu ya difo mo mpa ya ma o ma no do e presenter wanya kwa akotra radio so do nya kwan akotra TV so wono ne sa bebe trase abedi sa president no edi atem sa de nto bi ya sofo so o mo bo mpa ya ma Ghana ma me papa nya botre wate so wonya konya akotra radio so TV so a nya botre so wonya kwa wo social media kasa ama manfotie wa nya botre na wonyi nya sanse nyankopon edumre bi ne nyankopon na Israel so hen Israel for kan omo se urade nyankopon ye panipa hen nyame se me manipa bedi mu so a amane we ni so we problem we anyway ne beba nipa makwan omo se nyame ye mfa ye ho sanye ye ne ye so ne beba na ye nchiriba ye nchirima ye mamama nananom ene benya sa problem de ye mfa ho biem etimi ka kire o se bedru ba bi o president bi ba betra Ghana oba baji de yato because we bia ono wonim nyame obabi ode no ho akose tumi bi owo mu no ana tumi na command ne se ye babo mo ba power na mo ba power ade ye command wo ne se bra baji gate 2 bra baji lesbian 2 fa market on no fa market baby no nya jitum wie opa bedi atem radio so dina atem TV so o menya jitum wie a o ma Ghana akokasa atem no nti ye mpaebo na yentu ye ne yankasa ye hofo ye mma yentu ye ne yankasa ye hofo ye nuanom yentu ye ne yankasa ye hofo ye yere ne mma yentu ye ne yankasa ye hofo asofo ntu ye fo enka bibia bat ade wo wura mu abetimi ase wo ni pedua na wo nyankopon tem bete kora eyike ni lesbian entima me wo bi wura lesbian mu no bi wura gay ma mesi su bi mu Bible nyame kan wose mama ton ne fo me ba ma de boyefo sankofo we se mu no ya Abraham asefo sankofo we mu na nyankopon hia wo mu sankofo ne hia ma se ye kasa kire wo mu preach wo mu like as obi wura koke mu obi start se wo be junkie e ko seni ni pedua sani po hia kasa kire sani po hia obi se wo ye ne cancer na ye kasa cancer no sa bi wo ne fe ne cancer official cancer plan is ade nyame kan ene ko hu asikafo bi ma na ko hu atitirifo bi ma bebre na aye junkie bebi ogina ko ni bebi ogina ono na adwene na nya na adwene se ono na bra ba wo bo nyina nse sebi obenya kakra na ode akono koke edura na adwene akọ bebi o ton koke a na ko hu bebi nipa magu a na ko hu bebi bi mogiregyina koke bi se ade a wanom bia ne wowu ni nipadua esay wono nim se mesay o hwetwehwem ko wonim se mesay but the spirit abegura ne mu achese na ni achi ade no hono ewonimu onye obia ne nkasa because nipa hu ne se nipa we ya wako wura game de wo say enti we bonsam ne nipa atwe ne ho firi nchen onye obi kwa na otunufo onye obi kwa na ne nakasa ne nipa nampa wasay aye condemn ne wo wada kwanchane akofa no bi dagatem adeche me pacho ase Ghana obi anya AC ye woni se ne sasu nipa bone ne ye bi mada ese ye pone brama ba minim se me wogidi se ye start se ye tu san kofo no fo a
preaching wo mo about ade no mo wura mu no ntu so we ne beba we ne static na radio so say they do maybe no mo bo advert e wo TV so about ace no yen like yen start say educate ni pa education e wo radio so e wo TV so everywhere just a car mu say nipa kodura lesbian mu kodura gay mu a so say na wo benya nipa batwe ho firi ho na emwa obu o ye benfo obu o so sebi akodi apam bi wo maame wota ho and wo de bet to strain nipa maame mesrew be de me don tina me ka bi na me se do de bi emfiri mu ahokyere bi a wo mu e kom bi e de wo no obi adada wa no do be wura lesbian mu obi o lesbian gay bi a was sorry ebi ya monsamfo o mo de o ma no esi ade so we no be ya wo ya ni den no be what I say mesre oh mi musa na do kokasa ye for interview watchre na bi fa ba bi na nipa bi anti ase Ghana de yese e Christopher Kro enkramofo so ono de won yin tumo na so wonim se bedu ba bi no ti asem yo e bedu ba bi no e bia na ba bi aba no age ato na won ti ase ya ka wiase o mom kra wiase wo sisi a wiase we ya yetimu ewie ase we ya yetimu tumi na akodi ba bi Tom so ti ne control wiase na ka wotu ukuro me so metimi kuro aso woni ye obi na ye tu so ba wo because of so kopesika se bi Ghana fo so pen fo so se bi o omomo mani na ho ne krom ye sika wo krom ya ye too good too diamond twinwia aye hwe sika sem so ya ekura abesua abeye ebefa abe wo Ghana koye no ekura befa abe the word abe omo befa abe wo ha yenye Ghana fo ne ekwokyere mo ekwa mo fa abe emo nwi abe wo mkrom no sa hankofo ne ko hede omo de abe just abe aye wo mkrom yaso Ghana wo abe ye wo koko abe kura no omo de ne hono no wo de omo de ye koko eye company kase ekuro bi so a koko no mo so mo de koko na game a mo gusika ti Ghana ye koko ye de peyifo na bi sebi ewie de guka mu e de ko ma o man mu ye din jibesia 24/7 de bia ye jibesia etino omo ma o man no sebi ye ni na o man no so yie na se ye hwe o man ya ye wo sika ye tuwo ye de se tuwo ye kwa wo Ghana ti se sika we petrol wo ye le ho ahoane ade no se sika ne fa ye de bia meka wo Togo ha ya ye wo duty free wo ha e wo Togo mu keka japade a Togo fo wo a wo do manya tumi di ye duty free na se ye beka ye zie ya tete no maso wo habo enye no kre ko he se obetime yi no ma ye beji Christmas hwe ni pa be hwe mo kra ni pa be wu ko ne ko he ni pa be wu because of accident because driver ni ntimi nyesi kan koto ade ni information ko maintenance the best thing ani say kan ne kwa na de ko na tu na kum nipa ne de akosha benfo but nye no kresha benfo na yes ade wi omudi na enye de na no so menya bre a chechense mu dako about duty Onyakopon hira no ma wa hobrase onyame ma wabotre de meka ye Awurade Nyakopon ma wo muntiase nyesa de meka no sebi on hekra mewie kwa na mehu kra ase e bia wo nhwe menwie na mehu kra ye wahi se nyame ama wo muntiase a on ha me wotafo onyame ne boafo I love you I kiss you we metis me do na mse do kese pa e ye Awurade Nyakopon Awurade bless you wate na wonyu ofre san ne musuo Sebi onyame ye nyansafo memma obi ngoro to mfa wontu kodi agoro na obeyale wa bra wo to besoso
una majisa ubo pampers sebi ubo toilet kura na wu se wo toilet because ukokobo no ayade a emre empe no ma gidigidi enu tire de bia wo toilet kura utum se wo toilet kura na wo ko no wo bre so what check is adena se wo toilet won se wo bre pa as wo timi akọ toilet se toilet uyem timo a ubo se moja kura eba hwade o ne se kokobo ne mpa de ye gidigidi oba mema onyonko ba mfa ne se nwura wase sebi oba na wo tafre na se kura wonnim problem ho mesira mo bia mo bawo men di be man ni ba mesira wo onyame se ne chiwade ahofe onwo dodo obenya wo so no be ma odi be lesbian de kamem sebi odi be lesbian de ano mo se kura twen nim so lesbian ma me ehu lesbian kura mpo de kura twen wom asin kura se be ma odi be mate hwese onyonko ba ko fa machine no de be wura wase na wo so sa intebedu be bi odi be ma kura da onte de because that machine na wo de hye wase no ebe wo so sa ade no so onyankopon nyanse no oye oba wase ete sesin on wase no ayete se bibi te se mensem si on se eba ye kekeke on se we si so on se efiri anakosia na sia sa na onyankopon aye no eti bema so ne bema so sa no ye twa si entwa akra na se be ye koteboto mpo a on se ye wo ano no epo bi wa no se eti nyame nyansem no se de esien asesien wo oba na omu no sa na bema no ekowure mu a na ano po no enamu a ye ba ekoba enti ekoba no ne me bema se bi ohutimi ba so oba winji ni mu ya bema kro ne ba eda ya bo sesisia no ho ba because for say esien ni ye adwuma basa wo di machine ko hye mu a ewesien no ewi o se machine de na ho de aye nti se bema o se machine de o mo de machine na aye nti no enti betu ne bi se wo gyan po a bema no wo da onti daw onti like onti machine na dwuma be ye no bema bi no obetuma ye sa ma dwuma no tmesira mo ka unu so opon de wo ye nyoba be ye maami o oba be ya abadawa de na be ka kire wo nana no de na be ka kire wo ma e be true lesbian e bi kwa no wa anwo ba but if you are ba ko mienu na still da so ye lesbian mesira wo ahofe nyame do wate nyame pe wasem toto so pese wo gya ya fa ye mpaibo hu obi a se bi nyame ngo se won so ne mbreke edu bia ya honhom na ebu om so timi ye sa no mo we because obi timi kasa ne guy no ne no obi ko timi kasa ni kunu no ne no se de no ni kunu do no ne ni kunu pe no e na asem no ne no won timi ni be ma bia antena am won kro kontese ni kunu da enu tina mo real lesbian ebi so the broken heart and I could real lesbian mami sa akosi no antena ni ya enu nchese kwa kuntimi no ntena yi kokunu no antena ye nchese kwa mintimi no ntena yi esu obi ane ne de ebi na be ma no ko no betra la show no obe hawo onu tira nyame ate ni ntem memfa nyina so kwa lesbian misrew why na so ya blame asini do nyankopon so nyame ne ready say na chiwade me da say I love you I kiss you we mtem mi se obunfu mi em se de make obeti ase mu nyina mu ye nyame ma na nyame ntine eti ase me da say God bless everybody ma vada better onyankopon shiramo ma vada better onyankopon shiramo mesiramo nyame ne boafo o hwe ma vada o aprade kumase aprade ofu adwoso ka ofi kumase na eba na afo adwoso ka osu besi wa aprade ofi akra na eba osu besi wa aprade o tre adwoso ofi akra na eba anase nkokọ kono o tre adwoso wi osu omusi wa aprade junction obosa ne sambod kesisi wo o wati ase akra wo swanek oswaman awo akra wati ase onso taxi run ho awdu aso hwe ma vada obenya no kokoforidua onye du koforidua pe oso pe ma vada wodi fiti suhum na eba anase ofiti efense lenda do na eba onye du run about koforidua me run about na so a oso ko bebia ma vada ho bebia filling station ni wona no washing baby to aso ho ahwa na ma vada o hie mo ho Friday Saturday ayen kran tinyame bless obi bia na me bless so Kumasi so Wednesday Tuesday or Kumasi Thursday or Kumasi Joy Industries na me bless mo so Dr. Manfred Dr. Surgeon Morris Asola onyame bless so Sledge onyame bless so
mpemfo titu fo asabi de bia mobɔ mpae ma me sofo odifo papa ya me refi din ya na hadweno awo bokrom nyame nya okese pa nyame blesso nyame daddy nyame blesso pa so wie ble nyame de wo ye adwuma wo bu nipa na apɛ nipa so asempa nyame nya okese enti me tie obi a difo ne asofo a mobɔ mpae ma kokoma nu nyame kam ho pa medase baba